ইস্তাম্বুল অনেক দিনের স্বপ্ন আছিল এই শহর আওয়ার। আলহামদুলিল্লাহ আইসি, ঘুরছি, খাইছি, আপনার হলে শেয়ার করছি। প্রথমে প্ল্যান আছিল 7 দিন থাকার, আল্লাহর হুকুমে এক্সটেন্ড হইয়া 10 দিন হয়েছে। আপনারা হলে পুরা সিরিজ যারা যারা দেখছেন না তারা দেখার লাগে আমন্ত্রণ রইল, আর যারা দেখছেন তারারে অনেক ধন্যবাদ। আর আজকে দুঃখজনক হইল সত্যি, আমরা আবার ফিরিয়ে যাইতাম হইব আমরা গন্তব্যস্থল ইউকে। আর আজকের ব্লগ হইল ইস্তাম্বুল থাকি অল দ্য ওয়ে টু লন্ডন জার্নি। আশা করি আপনারা ভিডিওটা এনজয় করবা। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ডে নাম্বার 10 ফলো আরম্ভ আরাম ক্যাব থেকে আমরা যাইলাম গা ব্যাক টু ইউকে ইনশাআল্লাহ, বিকজ দিস টাইম দর্শক অল নিউজ আমরা হলিডে এক্সটেন্ড করা লাগছে আরও 2 দিন। উইজ এয়ারলাইন্স পেলাম রানি, তারা দিত না, কিছু মারত নাই। এসে আজকে অন বুকিং করতাম চাইছিলাম রিটার্ন ফ্লাইট, জন হইলে 4,615 সো করছি না। এনিওয়ে কালকেও পাইছি না, পরদিন পাইছি। চলো 2 দিন আরও এক্সটেন্ড হয়েছে ফ্লাইট। সেম আমরা হোটেলও বুক করছি, আবার আমরা যে হোটেল আসলাম ওগুলো যাইতাম আবার ব্যাক করিয়া। আর কিতা করবা ওকা আমরা সকালেও আরও 2 দিন হলিডে এক্সটেন্ড হয়েছে ইনশাআল্লাহ। আর on this time flying from different airport, Sabiha Gokcen. শেষ ফাইনালি সিকিউরিটি শেষ করিয়া আমরা আইস মানুষালে বেড়িয়ার বেড়ি লইতে আর বাইন যারা বেড়িয়া খাওয়া হলো পারফিউম। এক নম্বর আমরা ইনফরমেশন দিছে না, একটা বিষয় আমরা ইনফরমেশন দিব। এখন পেটেও লাগছে নি গো? হ্যাঁ লিটল বিট, I'm hungry now. তাফসির তো হাঙ্গরি নি? হ্যাঁ I'm hungry. তাফসির হলে যাঙ্গে, বাবাও হাঙ্গরি। আজকে আমার পেটেও লাগিস, তুমি পেটেও ভুক লাগছে না নি? Hello camera. Yes, come no one in there. Not three. Welcome. Silent. I know. I know. Door is closing. Kappa kapanıyor. Kappa kappa. Why? Door is opening. Kapı açılıyor. Okay, I'm not scared. तो बारियों में गाँव पे तारा पूरा रेस्टोरेंट बार का की सिक्योरिटी चेक इन फॉर है भीतरे रेस्टोरेंट है। आई है किधर आई है बहुत जमे PC 361 sefer विदाई टार्की ano खार कुंटलो मारा तो तफसीर होता मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक नहीं लगे लिया जाता मन होने बड़ो भी चिंता थोड़ी लिया ठंडा जाए मन होने खूब बड़ो खाइए আমরা খানি ফ্যাট শান্তি এখন দুনিয়া শান্তি। এয়ারপোর্ট আসলে ঠিকটা থাকিয়া আর ইস্তাম্বুল ইন্টারন্যাশনাল থেকে আরো মোর অর্গানাইজ আর মোর নাইসা আর মোর মানুষ আরো ইগুয়েশন সাইডে পড়তে পারে, আরো বেশি মানুষ আরো ইংলিশ মারতো। আর এইগুত আমরা গেট নাম্বার দিলাইছে 205A।
There's a plane landing. Plane landing. What you? Marwa. Ready? Asul ki tha orso. Why'd you wear this? Boarding. Queue ধরছি আমরা। Good afternoon. Good afternoon. Hi all. 23. Whoa! Marwa. Kita hungry नहीं हो? क्या नहीं hungry नहीं? सबसे hungry नहीं? Yeleğinizi uçağı terk ederken şişirin. Kurallarına göre yolcuların kabin ekibinin One, two, five. 1, 2, 3. bekledir. Pegasus ailesi olarak iyi uçuşlar dileriz. Dear guests, when your flight Gelecek eşyalar yer alan hanımların önüne tutulur. Uçağınız park yerine ulaşıp kemer ikaz ışıkları söndükten sonra önünüzdeki yolculuk. Hello, camera. हाँ. The same place when we were going to Italy. ये Sato. দর্শক হলো এয়ারপোর্ট আর তুলছি না কোনটা বহুত দিন পরে আস্তে সপ্তাহে ইয়া খাইমো খালি ভাত ওই দিন আনি উটকি চিরা সারা সপ্তাহে 10 দিনে ভাত খাইলাম সেইতে মজা লাগো কি দেখো ভাত মজা লাগে নি তোমার ওকে দর্শক খাইলে আর তার খিচড়ি দেওয়া সবাই ভালো থাকুক আসে ভালো হাফিজ আসসালামু আলাইকুম